इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। पर वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ। और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अबरहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अबरहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अबरहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अबरहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी।
اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے۔ مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے۔ 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے، اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے، اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے، اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا، تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو۔ جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہلی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ 3 لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، جو کہتا ہے میں اس پوری دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔
इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर, रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे। इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहां तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे, वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय
اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اچانک ایک سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے دو سب سے بڑے لوگ ایک ہی سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی سال میں ان کے باپ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بچپن سے ایک ماں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا، ان دونوں کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مکہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا کہ مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور انہیں شہید کر دے۔ اور یہ پلان آف کورس اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا تھا۔ تو اب ہجرت سے پہلے 40 لوگ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر ہی تم سب سے آخر میں مدینہ ہجرت کرنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی مکہ کے یہ اسیسنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ سب حضرت علی سے لڑنے لگے اور انہیں گھر سے نکال کر مکہ کے جیل میں بند کر دیا، اور بار بار حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ لیکن جب حضرت علی نے انہیں کوئی بھی ہنٹ نہیں دیا، انہوں نے مایوس ہو کر حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ جس کے بعد اگلے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دی، اور خود سب سے آخر میں اکیلے بغیر کسی اونٹ اور گھوڑے کے پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ 450 کلومیٹر کا لمبا راستہ تھا۔ 450 کلومیٹر، وہ بھی عرب کے گرم ڈیزرٹ میں۔ اور سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، جہاں اس مہینے میں 50 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ لیکن عرب کی یہ سخت گرمی بھی حضرت علی کو ان کے مشن سے نہیں روک سکی، اور حضرت علی پیدل اکیلے اسلام کے نئے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ عرب کے ریگستان کی تیز ہوائیں بھی انہیں نہیں روک سکی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت علی کے اس مشکل سفر کو دیکھ کر ایک اور سفر کی بھی یاد آتی ہے کہ جب اس سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے شہر سے نکل کر مصر کے گرم ڈیزرٹ میں پیدل چل رہے تھے، کیونکہ ان دو جرنیز میں ایک بات کامن ہے کہ یہ دونوں آلموسٹ 450 کلومیٹر ہی تھے۔ اس دن حضرت علی اکیلے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اتنا پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر بالکل سوج گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس مدینہ کی طرف وہ اتنے مشکل میں بڑھ رہے ہیں، ایک دن اسی مدینہ میں پورے خلافت کی بیعت انہی کے ہاتھ پر ہوگی۔ وہ خلافت جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے بعد آج یہ اکیلے چلنے والے علی اس دن دنیا کے سب سے طاقتور انسان بنیں گے۔ اب جب حضرت علی سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر نہیں ہوئے، بلکہ وہ مدینہ سے پہلے ہی ایک گاؤں قبا میں کئی دن تک حضرت علی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت علی اکیلے
पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा, और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहां पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई साल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों के 313 की फौज के सामने 1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ए मदीना वालों, किस में इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े, लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े। अचानक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले हजरत अली ने एक ही वार में अपने दुश्मन को मार डाला, जिसके बाद हजरत हमजा ने भी अपने ओपोनेंट को मार डाला और फिर हजरत अली और हमजा ने मिलकर तीसरे सरदार को भी मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाने लगी। मक्का के ये 3 सरदार कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये मक्का के सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चाचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस तरह इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर शुरू हुई। हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए
और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे और ये हजरत अली की जिंदगी की सबसे पहली जंग थी। और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था। और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद भी मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था। और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ही ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन यह बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग हजरत अली ने ही मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अपने घर पहुंचे और अपनी बेटियों के बारे में पूछा, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही शॉकिंग खबर सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जब आप बदर के मैदान में लड़ रहे थे, उसी वक्त यहां मदीना में आपकी बेटी रुकैया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ज़ैनब, जो इस वक्त मक्का में रहती थी। दूसरी बेटी रुकैया, जो हजरत उस्मान की बीवी थी, जो अब फौत हो चुकी थी। तीसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी शादी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करा दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी बेटी, जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बदर की जंग जीतने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों के हालात ठीक होने लगे, तो अब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, जिनमें हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते गए। अब जब हजरत फातिमा के लिए ये सारे रिश्ते आ रहे थे, उस वक्त हजरत अली आराम से अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की कोई बात नहीं की थी। ये देखकर हजरत अली को उन्हीं के खानदान की एक औरत ने कहा कि आप भी जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगे। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे रिश्ता भेजूं? लेकिन उस औरत ने हजरत अली से कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली को भी थोड़ा हौसला मिला और आखिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आखिरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और औरा को देखकर हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। अब हजरत अली को इस तरह घबराते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से पूछा कि अली, क्या बात है?
क्या कहना चाहते हो? लेकिन हजरत अली बिल्कुल उसी तरह खामोश बैठे रहे और कुछ ना कह सके। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि अली बताओ क्या बात है, लेकिन इस बार भी हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से कहा, अली क्या तुम फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? ये सुनकर हजरत अली ने ऊपर देखा और एक घबराई हुई आवाज में कहा कि हाँ, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे पास जंग की वो शील्ड नहीं है? जाओ और उसे बाजार में बेच कर आओ, वही मेरी बेटी फातिमा का मेहर होगा। जिसके बाद हजरत अली ये शील्ड लेकर सीधा बाजार की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास गए। उन्हें हजरत अली के रिश्ते का बताया और उनसे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते पर राजी हैं या नहीं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, कहा जाता है हजरत फातिमा खामोश रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खामोशी को देखकर समझ गए। अब दूसरी तरफ जब हजरत अली अपनी शील्ड लेकर बाजार पहुंचे और वहां ये शील्ड बेचने की कोशिश करने लगे, अचानक इसी बाजार में हजरत अली के पास मदीना का सबसे अमीर आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान हजरत अली को देखते ही समझ गए कि वो ये शील्ड क्यों बेच रहे, तो उन्होंने खुद हजरत अली से ये शील्ड खरीद ली और इसके बदले हजरत अली को 400 सिल्वर कॉइन्स दी। जिसके बाद हजरत अली खुश होकर जब वापस जाने लगे तो हजरत उस्मान ने उन्हें रोक दिया और उन्हें ये शील्ड एज अ गिफ्ट वापस कर दी और कहा, तुम्हें इस शील्ड की आगे भी जरूरत पड़ेगी। हजरत अली इस तरह कुछ और पैसे भी जमा करके ऑलमोस्ट 500 सिल्वर कॉइन्स लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यही उनकी शादी का मेहर था। इस वक्त हजरत अली के वालिद फौत हो चुके थे और उनका कोई भी भाई मदीना में नहीं था, इसीलिए इस शादी में हजरत अली की मदद के लिए मदीना के सहाबा आगे बढ़े और हजरत अली और फातिमा की शादी की तैयारी करने लगे। एक सहाबी ने हजरत अली को मदीना में एक छोटा सा घर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार जाकर परफ्यूम्स और खुशबू खरीदने लगे। हजरत अबू बकर और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में फर्नीचर खरीदने लगे। जिसके बाद सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली का निकाह पढ़ाया और सारे सहाबा में खजूर तकसीम किए गए। उधर कुछ सहाबियात ने हजरत फातिमा को दुल्हन की तरह तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को कुछ गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ कपड़े, खजूर के पत्तों से बने हुए तकिए, 2 आटे की चक्कियां और 2 मिट्टी के बर्तन दिए। इस तरह इस्लाम के फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। ये इस्लाम की तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल शादी थी। जैसे ये शादी हो गई, उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के ऐसे शख्स से कराई है जिससे मैं अपने पूरे अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अब मदीना में हजरत अली की शादी तो हो गई और मदीना के हालात भी बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन मदीना से दूर मक्का के हर घर में बदर की हार का मातम छाया हुआ था और मक्का के लोग अपने बड़े बड़े सरदारों के मौत पर चीख चीख कर रो रहे थे और मक्का के लोग अब अपने सबसे बड़े सरदार के घर जमा हो रहे थे, अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंदा। जंग बदर में अबू सुफियान का अपना बेटा हमज़ला मारा गया था और उनकी बीवी हिंदा के बाप, चाचा और भाई भी मारे गए थे। तो अब मक्का के सारे लोग मुसलमानों से बदला लेने के लिए बदर से 3 गुना बड़ी फौज जमा करने लगे और बदर के सिर्फ 1 साल बाद 3000 की फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों की 1000 की फौज लेकर ओहद के मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों फौजें आमने सामने हुई, अचानक मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिक मुसलमानों को धोखा देकर जंग छोड़कर भाग गए। मतलब अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। मतलब अब मुसलमानों ने
अपने से 4 गुना बड़ी फौज से लड़ना था। बल्कि इस बार मक्का वालों की फौज में एक नया जनरल भी था, खालिद बिन वलीद। मतलब ये जंगे ओहद बदर की जंग से भी ज्यादा खतरनाक था। अब जब इस इम्पॉसिबल जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई, मक्का वालों की फौज से एक बार फिर उनका चैंपियन तलहा आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को लड़ाई का चैलेंज देने लगा। तलहा के इस गुरूर को देखकर कोर्स मुसलमानों का चैंपियन भी आगे बढ़ा, जो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी था, 25 साल की उम्र का अली। सब ने अपनी तलवारें निकाली और हजरत अली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी तलवार बाकियों से डिफरेंट थी। उनकी तलवार के एक नहीं बल्कि 2 ब्लेड्स थे। ये तलवार जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को गिफ्ट में दी थी, और ये बाकी सारी तलवारों से ज्यादा लंबी और भारी थी, और इसका नाम था जुल्फिकार। जैसे ये लड़ाई शुरू हुई, बस थोड़ी सी देर में हजरत अली ने अपनी तलवार से एक ही वार में तलहा की टांग काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा और रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा। और हजरत अली अपनी तलवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब यहां पर मक्का का ये चैंपियन, जो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब यहां सबके सामने हजरत अली से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपनी तलवार उठाई, जिसे देखकर मुसलमानों की फौज नारे लगाने लगी, और हजरत अली ने अपनी तलवार चला दी और वापस मुसलमानों की तरफ जाने लगे। लेकिन जब मुसलमानों ने गौर से देखा, उन्हें पता चला कि जब ये बंदा हजरत अली से भीख मांगने लगा था, हजरत अली ने इसे मारा नहीं बल्कि जंग के मैदान में माफ कर दिया था। और इसी के साथ इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद शुरू हुई। मुसलमानों की फौज में इतना जज्बा था कि वो कुछ ही देर में अपने से 4 गुना बड़ी फौज को आसानी से पीछे धकेलने लगे, और आखिर बिल्कुल बदर की तरह मक्का की फौज एक बार फिर जंग छोड़कर पीछे भागने लगी। ये देखकर इस पहाड़ के आर्चर्स भी नीचे उतर गए और मक्का वालों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। लेकिन इसी एग्जैक्ट वक्त का मक्का के जनरल खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ये आर्चर्स नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद फुल स्पीड अपने घोड़ों के साथ पहाड़ के पीछे से छुपकर मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हुए और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। ये देखकर मक्का की फौज भी पलट गई। मतलब अब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए थे। बल्कि हालात इतने खराब हुए कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया। और सबसे खतरनाक बात ओहद में ये थी कि अचानक जंग के मैदान में एक बहुत ही अजीब अफवाह फैली। लोग हर तरफ चीखने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। अब तक मुसलमान फुल जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी, कुछ मुसलमान जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात होने की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे, और कुछ अपनी जगह पर ही खड़े रहे। लेकिन ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और जोर जोर से कहने लगे कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया में नहीं रहे, तो फिर हमारा इस दुनिया में रहने का क्या फायदा है। इसी के साथ हजरत अली ने अपनी तलवार की नयाम तोड़कर फेंक दी और अपनी तलवार जुल्फिकार के साथ काफिरों की फौज के अंदर घुस गए। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि ये सब बिल्कुल एक अफवाह थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी पहाड़ पर मजबूती से खड़े थे। ये देखकर हजरत अली बाकी सहाबा के साथ फुल स्पीड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उन्हें बहादुरी से डिफेंड करने लगे। इस तरह मुसलमान दोबारा इस पहाड़ पर मजबूती से खड़े हुए और पहाड़ के ऊपर से मक्का वालों पर पत्थर बरसाने लगे। मुसलमानों को पहाड़ के ऊपर ऐसे स्टेबल देखकर मक्का वालों को समझ आ गई कि अब वो और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपनी सारी फौज के साथ ओहद छोड़कर वापस मक्का की तरफ चले गए। इस तरह इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद, ना काफिर जीते और ना मुसलमान। ओहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
سے مشکل جنگ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلواروں کے 16 زخم لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شہیدوں کو احد میں دفن کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد سارے مسلمان واپس مدینہ آئے۔ مدینہ واپس آنے کے بعد آہستہ آہستہ جب مدینہ کے حالات ٹھیک ہونے لگے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ علی تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، جس پر حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری اور ان کی کسی بات پر بحث ہوئی تھی اور وہ گھر سے کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، اور جب وہ مسجد نبوی پہنچے انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مسجد نبوی کی زمین کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی ہٹانے لگے اور فرمایا، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، اور یہیں سے حضرت علی کا نام ابو تراب پڑا، اور کہا جاتا ہے حضرت علی اپنی زندگی کے آخر تک ابو تراب نام کو بہت پسند کرتے تھے، اور جب بھی کوئی انہیں ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا انہیں اس دن کی یاد آتی تھی اور وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت علی کے اس نام ابو تراب سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص دور سے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت علی کے گھر پہنچے، اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا اور انہیں گلے سے لگایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ جس پر حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جس کا انگلش میں مطلب ہے وار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ نہیں، بلکہ اس بچے کا نام حسن ہوگا۔ اس وقت حضرت حسن اکیلے میل نواسے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے حسن سے بہت محبت کرتے تھے۔ جیسے جیسے حضرت حسن بڑے ہوتے گئے، کہا جاتا ہے وہ بالکل اپنے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے سخت عرب سوسائٹی میں بھی اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی گلیوں میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھمایا کرتے تھے، جسے دیکھ کر ایک دن ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک کہا کہ میرے مدینہ میں 10 پوتے اور نواسے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے ایسی محبت نہیں کی جس طرح آپ حسن سے کرتے ہیں۔ اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، ایک صحابی نے یہ دیکھ کر حضرت حسن سے کہا کہ یا حسن، تم نے کیا زبردست سواری پائی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا زبردست ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو حسن سے محبت رکھتا ہے۔ اور حضرت حسن کے بارے میں سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ میرا یہ بیٹا حسن سید مطلب لیڈر ہے، اور یہ ایک دن مسلمانوں کے 2 بڑے گروپس کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آگے جا کر مسلمانوں کے آخری خلیفہ راشد بنے، اور مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت اپنی مرضی سے چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت حسن آہستہ آہستہ مدینہ میں بڑے ہو رہے تھے، لیکن مدینہ سے بہت دور مکہ والوں کا کانفیڈنس احد کی جنگ کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور وہ اس بار 10,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ 10,000 کی فوج مطلب مدینہ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ بڑی فوج مدینہ پر حملے کے لیے آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے سارے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان مدینہ کے اندر ہی رہ کر مکہ والوں سے جنگ کریں گے۔
और मदीना के फ्रंट पर 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी खंदक बनाएंगे। जैसे ही मक्का वालों की 10,000 की फौज मदीना के करीब पहुंची, वो ये खंदक देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खंदक थी कि इसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और कोई भी इसे क्रॉस करने की कोशिश करता, मुसलमान उन्हें अपनी तीरों से भगा देते। 15 दिन तक दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी रही, लेकिन आखिर 15 दिन बाद मक्का के कुछ वॉरियर्स फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़े और किसी तरह इस खंदक को क्रॉस करके मुसलमानों की साइड पर पहुंच गए। जैसे ये ग्रुप मुसलमानों के सामने आया, मक्का का सबसे बड़ा वॉरियर अमर बिन अब्देवत आगे बढ़ा और जोर जोर से मुसलमानों को चैलेंज देने लगा और कहने लगा, तुम में से कौन अकेला मुझसे लड़ेगा? अमर कोई आम वॉरियर नहीं था, इसकी हाइट आम लोगों से बहुत ज्यादा थी और ये पूरे मक्का में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। जब उसने इतने गुरूर के साथ मुसलमानों को लड़ने का चैलेंज दिया, मुसलमानों, तो ऑफ कोर्स मुसलमानों में से किसने आगे जाना था? हजरत अली मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े। अमर ने हजरत अली को देखकर कहा कि भतीजे, तुम अभी छोटे हो, वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। जवान हो, वापस जाओ। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं। इस पर अमर को गुस्सा आया और अपने घोड़े से उतरकर हजरत अली की तरफ भागने लगा और अपना स्पीयर उठाकर जोर से हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड सामने रखी, लेकिन ये स्पीयर इतना तेजी से आ रहा था कि वो हजरत अली के शील्ड को फाड़कर शील्ड के अंदर घुस गए। थोड़ा सा हजरत अली के चेहरे पर भी लगा। हजरत अली जैसे वॉरियर को जख्मी करना बड़ी बात थी, लेकिन ये अमर की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। हजरत अली ने तेजी से अपनी शील्ड हटाई और अपनी तलवार से एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर मुसलमान जोर जोर से नारे लगाने लगे और मक्का वालों की फौज वापस खंदक को क्रॉस करके पीछे भाग गई। मक्का वालों ने इसके बाद दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की गलती नहीं की और आखिर कई दिन मदीना के बाहर बैठने के बाद एक बहुत तेज तूफान आया, जिससे मक्का के सारे कैंप्स उखड़ गए और ये सारे 10,000 की फौज मदीना को छोड़कर वापस चली गई। इस तरह मुसलमान अपनी तीसरी जंग खंदक जीत गए। खंदक की जंग से पहले या कुछ ही अरसे बाद मदीना में हजरत अली के घर उनके दूसरे बेटे पैदा हुए, जिनका नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हुसैन के कान में अजान दी और बिल्कुल हजरत हसन की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन से भी बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर छोटे से हुसैन पर पड़ी, जो कुछ खेल रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत हुसैन के साथ खेलने लगे और उन्हें हंसाते रहे और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से हुसैन को पकड़ लिया, उनके माथे को किस किया और हुसैन को देखकर फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हजरत हुसैन अपने बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ 1 साल छोटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे और इन्हें देखकर फरमाते थे, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों फूलों के साथ जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं भुला सके। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी पूरी फैमिली के साथ करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जिस साल मदीना में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, उसी साल हजरत अली पर एक बहुत बड़ा गम भी आया। मदीना में हजरत अली की माँ अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद इस दुनिया से चली गई और मदीना के लोग उन्हें दफनाने की
تیاری کرنے لگے۔ یہ حضرت علی کی زندگی کا ایک بہت ہی مشکل دن تھا، لیکن حضرت علی سے بھی زیادہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا تھے، کیونکہ حضرت علی نے تو اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا بچپن ابو طالب کے گھر گزارا تھا، جہاں ہمیشہ حضرت علی کی والدہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، وہ سیدھا حضرت علی کے ماں کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھ کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی لیکن ہمیشہ مجھے کھلاتی تھی، آپ کو خود اچھے لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ ہمیشہ مجھے پہناتی تھی۔ جب انہیں دفنانے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر کے اندر گئے اور وہاں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری ماں کو بخش دے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیص اتار کر دی، جس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ سب تو حضرت علی کے فیملی میٹرز تھے، لیکن وہاں مدینہ کی ریاست میں مسلمان ایک نئی پلاننگ کر رہے تھے۔ خندق کی جنگ کے بعد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مسلمانوں نے پہلے ہی مکہ والوں کو بتا دیا تھا کہ ہم کوئی جنگ ونگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے، مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا، جس کے بعد مسلمان کئی دن تک مکہ کے باہر ہی بیٹھے رہے، اور جب کوئی حل نہیں نکلا، آخر مسلمانوں نے اور مکہ والوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لی، صلح حدیبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور کچھ صحابہ مکہ والوں سے ایگریمنٹ کے لیے ایک کیمپ میں جمع ہوئے۔ اس اتنے امپورٹنٹ ایگریمنٹ کو لکھنے کی ذمہ داری مدینہ کے سب سے بیسٹ رائٹر کو ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے یہ ایگریمنٹ لکھنا شروع کی، اور حضرت علی نے لکھا، محمد اللہ کے رسول کے نام سے۔ جیسے ہی حضرت علی نے یہ لکھا، مکہ والوں کا ایک شخص غصے سے کھڑا ہوا اور کہا، یہ کیا ہے، ہم تو انہیں رسول مانتے ہی نہیں، لا نعترف بك رسول۔ اور اس نے حضرت علی سے کہا، اس ایگریمنٹ سے محمد اللہ کا رسول مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس بندے کی باتیں سن کر حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی لکھو۔ لیکن یہاں پہلی بار ایک بہت ہی عجیب مومنٹ آیا۔ وہ علی جو بچپن سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار چلاتے تھے، آج اپنے قلم سے اللہ کا رسول لکھا ہوا نہیں مٹا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی حضرت علی اپنا ہاتھ نہیں ہلا پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ایگریمنٹ حضرت علی سے لیا اور پوچھا کہاں لکھا ہے، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو مٹایا اور حکم دیا کہ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اور اس طرح پہلی بار مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ایگریمنٹ ہوئی اور مسلمان واپس مدینہ آ گئے۔ پہلے تو مسلمان اس ایگریمنٹ سے خوش نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کیوں کی ہے، کیونکہ اس صلح میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اور مکہ والے اگلے 10 سال کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ اب جب جنگیں ختم ہو چکی تھی، مسلمان مدینہ میں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی اکانومی اب بھی بہت ہی زیادہ خراب تھی، اور سارے صحابہ مدینہ میں بہت ہی غربت کی زندگی گزارتے تھے، اور صرف صحابہ نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بہت غریب زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں علی اور حسن اور حسین ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہیں حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کھانے اور پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ تو حضرت علی حسن اور حسین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے گئے تاکہ وہ بھوک سے روئے نہ، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈنے لگے اور دیکھا کہ حضرت علی کسی کے باغ میں اس کے لیے بہت ہی مشکل مزدوری کر رہے ہیں، اور حسن اور حسین ان کے پاس بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ سارا دن حضرت علی نے اسی طرح بہت ہی محنت سے اس باغ میں مزدوری کی، جس
16 खजूर मिले जो हजरत अली ने अपने बच्चों को भी दिए और अपनी बीवी फातिमा को भी। ये मदीना के लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल था। और सिर्फ यही नहीं, इसी तरह हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सारा काम खुद किया करते थे और उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। बल्कि कहा जाता है हजरत फातिमा खाना कम होने की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जब भी वो आटा गूंथती थी बार बार उनका हाथ बर्तन से गिर जाता था और उन्हें चोट लगती थी। और हजरत अली भी मजदूरी कर करके बहुत कमजोर हो चुके थे। ये देखकर एक दिन हजरत अली ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आप जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम की रिक्वेस्ट करें। तो हजरत फातिमा ने जाकर अपने वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गुलाम की रिक्वेस्ट की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली को मदीना के आम लोगों से बड़ा नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी फातिमा के इतने सख्त हालात को देखने के बाद भी उन्हें गुलाम नहीं दिया। अब ये बात तो क्लियर थी कि इस तरह गुर्बत में मुसलमान और जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो यहां पर मुसलमानों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिससे मदीना के हालात हमेशा के लिए बदल गए। जंगे खैबर। अब तक सारी जंगें हमेशा मक्का और मदीना के दरमियान होती थी, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद अब मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं हो सकती थी। तो मुसलमानों ने अपना रुख मक्का से हटाकर अरब की एक और बड़ी सिटी की तरफ किया जिसका नाम था खैबर। खैबर मदीना के करीब ही एक बहुत बड़ा शहर था और ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ये उस जमाने में पूरे अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था। और यहूदी उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और इन सारे बिजनेसेस से यहूदी जितना माल कमाते थे उसका सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी खैबर के किले में स्टोर किया हुआ था। मतलब खैबर के किले के अंदर अनलिमिटेड गोल्ड, सिल्वर और लग्जरी चीजें पड़ी हुई थी और इस बात का यहूदियों को अच्छी तरह पता था। इसीलिए उन्होंने इस खजाने को सेफ रखने के लिए खैबर के बाहर लंबी लंबी दीवारें बनाई थी और बड़े बड़े टावर्स खड़े किए थे। और खैबर का हर किला जमीन से काफी ऊपर हिल्स पर बना हुआ था। इसीलिए पिछले कई 100 साल से कोई भी यहूदियों से खैबर का किला नहीं छीन सका था। इन शॉर्ट खैबर इतना मजबूत किला था कि आज तक उसकी लंबी लंबी दीवारें और टावर्स अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। आज खैबर ऐसा दिखता है और इसे देखकर सोचें उस जमाने में खैबर कैसा दिखता होगा। मतलब खैबर को फतह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और मुसलमानों का भी खैबर को फतह करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन एक दिन मुसलमानों को खबर मिली कि खैबर के यहूदी एक बहुत बड़ी फौज जमा कर रहे हैं और मुसलमानों के कैपिटल मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया और फिर 1400 मुसलमानों के साथ इससे पहले कि खैबर मुसलमानों पर हमला करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पर हमले के लिए रवाना हुए। जैसे ही खैबर के लोगों ने मुसलमानों की फौज को देखा वो सब अपने किलों के अंदर गए और सारी गेट्स बंद करके जंग के लिए तैयार हुए। जिसके बाद मुसलमानों ने खैबर के किले पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही मुसलमान करीब पहुंचे यहूदी मुसलमानों पर तीर और पत्थर बरसाने लगे और इवन किले के अंदर से मुसलमानों पर तोपें भी चलने लगी जिससे मुसलमान पीछे हट गए। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक जनरल के साथ मुसलमानों की फौज को भेजते रहे। लेकिन यहूदियों का डिफेंस इतना सख्त था कि हर बार मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है एक बार अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुसलमानों की फौज के साथ हमला किया और मुसलमान खैबर की दीवार तक पहुंच गए। लेकिन यह देखकर यहूदियों ने दीवार के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर मुसलमानों पर फेंके और मुसलमानों को दोबारा पीछे हटना पड़ा। आखिर इतने हमलों के बाद ऐसा लगने लगा था कि मुसलमान खैबर को फतह नहीं कर पाएंगे और यहूदी ये जंग मुसलमानों से जीत जाएंगे।
تو اب جب مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اسی آدمی کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ یہ سن کر سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ آخر وہ لیڈر کون ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی سارے صحابہ دور دور سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کے پاس جمع ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ وہ لیڈر آخر کون ہوگا۔ اس دن آلموسٹ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا اسے دے اور وہ خیبر کو فتح کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی لیڈر بننے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے اس دن کے کہ اس دن میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمانوں کی فوج کا لیڈر بنائے۔ اب جب سارے مسلمان جمع ہو گئے سب غور سے اس جگہ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ساری فوج بالکل خاموش ہو گئی۔ علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا علی کہاں ہے؟ علی کا نام سن کر صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور حضرت علی کو ڈھونڈنے لگے لیکن حضرت علی اس دن وہاں تھے ہی نہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں بچپن سے جو الرجی تھی کنجکٹیوائٹس اس دن دوبارہ حضرت علی کی آنکھوں میں وہی الرجی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کو یہاں لایا جائے اور صحابہ بھاگ بھاگ کر حضرت علی کے کیمپ پہنچے اور حضرت علی سے کہا کہ جلدی آئے، آپ ہی وہ لیڈر ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور آپ ہی خیبر کو فتح کریں گے۔ جس کے بعد حضرت علی ساری مسلمانوں کی فوج کو کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا جس سے ان کی یہ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت علی کو مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا پکڑایا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور حملہ کرو، لیکن حملے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت ضرور دینا۔ حضرت علی مسلمانوں کا جھنڈا لے کر پوری فوج کے ساتھ خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے اور اس بار حضرت علی کی لیڈرشپ میں یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمان قلعے کے بالکل قریب پہنچنے لگے اور جب یہودیوں نے یہ دیکھا انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کا ڈیفنس ٹوٹنے والا ہے اور آخر جب کوئی بھی راستہ نہیں تھا یہودیوں کا لیڈر اور ان کا سب سے بڑا واریر مرحب قلعے سے باہر آیا۔ مرحب کوئی عام واریر نہیں تھا، وہ بہت ہی لمبا اور مسکولر آدمی تھا اور خیبر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک مرحب 1000 آدمیوں کے برابر ہے اور کہا جاتا ہے اس دن مرحب نے سر سے لے کر پاؤں تک سٹیل کا آرمر پہنا ہوا تھا۔ مرحب مسلمانوں کی فوج کے سامنے آیا اور زور زور سے مسلمانوں کے لیڈر کو اکیلے جنگ کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ تو آف کورس مرحب سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا لیڈر صرف 28 سال کے علی رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ حضرت علی کو دیکھ کر مرحب نے کہا میں ہوں مرحب، انا مرحب، جسے پورا خیبر جانتا ہے کل خیبر يعرفني، اور جنگ کے وقت میں ہی سب سے بہادر ہوں۔ في زمن المعركة انا الشجاع۔ جس پر حضرت علی نے اسے جواب دیا اور کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ أنا الذي سمتني أمي حيدر، جنگل کی شیر کی طرح خطرناک، مرغام آجام وليث القسورة، جسے دیکھ کر دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ عبر الذراعين شديد القصرة، یہ سن کر مرحب حضرت علی کی طرف بھاگنے لگا اور زور سے حضرت علی پر اپنی تلوار سے حملہ کیا، لیکن حضرت علی سائڈ پر ہوئے اور پھر
अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार में मरहब के सर पर इतना जोर से मारा कि हजरत अली की तलवार उसके स्टील के हेलमेट को तोड़कर उसके सर पर लगी और खैबर का चैंपियन मरहब पूरे खैबर के सामने गिर गया। मरहब के गिरते ही मुसलमानों ने हजरत अली की लीडरशिप में खैबर पर ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फौज खैबर के किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर ही जंग शुरू हुई और इस तरह मुसलमानों ने खैबर का ये किला फतह कर लिया। और इस फतह के बाद मुसलमान खैबर का एक एक किला फतह करते गए और आखिर पूरा खैबर फतह हो गया। खैबर के किले के अंदर यहूदियों के सारे खजाने मुसलमानों के कंट्रोल में आए। इन खजानों में इतना ज्यादा सोना था कि इससे पहली बार मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा सोना मुसलमानों में डिवाइड कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बड़ी बड़ी जमीनें जो खजूर के दरख्तों से भरी हुई थी मुसलमानों में बांट दी। और इसी खैबर को फतह करने के बाद पहली बार मदीना एक प्रॉपर और मजबूत स्टेट बनने लगी और मुसलमानों के हालात इतने बदले कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मतलब खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब खैबर में हजरत अली इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने खैबर में एक बहुत भारी दरवाजा उठाया था। लेकिन सिर्फ ये दरवाजा नहीं बल्कि हजरत अली ने खैबर को फतह करके मदीना की पूरी इकोनॉमी भी उठा दी थी। खैबर हजरत अली की जिंदगी की आखिरी जंग नहीं थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बता दिया था कि आगे जाकर हजरत अली मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया तो हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता लेकर उसे ठीक करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थोड़ा आगे चले और फिर सहाबा से कहा कि तुम सब में एक आदमी ऐसा होगा जो कुरान की तफसीर के लिए ऐसे ही लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान के लिए लड़ा हूं। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वो मैं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि ये शख्स वो होगा जो इस वक्त मेरा जूता ठीक कर रहा है। और आगे जाकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खैबर की फतह इतनी बड़ी थी कि इस फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरब के कबीले मुसलमानों के सामने अपना सर झुकाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ताकतवर लीडर बनने लगे। और आखिर खैबर के सिर्फ एक साल बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ सुलह हुदैबिया तोड़ दी और अब मुसलमान इतने स्ट्रांग थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज लेकर मक्का को फतह करने के लिए रवाना हुए। इससे सिर्फ 8 साल पहले एक ऐसा दिन भी आया था जब हजरत अली अकेले मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 की फौज लेकर हजरत अली भी दोबारा मक्का एंटर हुए और मक्का को फतह करके हजरत अली और बाकी सहाबा ने वहां के काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दी और इस तरह मुसलमानों ने आखिर मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने के बाद हजरत अली इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहे और ये जंग भी मुसलमान जीत गए। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए और अब मक्का को फतह करने के बाद पूरा अरब मदीना को अपना कैपिटल मानने लगा और हर तरफ से लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने लगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को यूनाइट कर दिया था, ये देखकर उस वक्त की सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता मदीना की ताकत से डरने लगी। द ग्रेट रोमन एम्पायर। इसीलिए मुसलमानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अब रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमले की तैयारी करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोमन एम्पायर से जंग के लिए 30,000 मुसलमानों की फौज जमा की, जिसके बाद मुसलमान तबूक की तरफ रवाना हुए। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया था कि जो भी मुसलमान इस फौज में शामिल नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
जैसे ही मुसलमानों की फौज मदीना से रवाना हुई, पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सबसे बड़े वॉरियर हजरत अली को हुक्म दिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो मदीना में रहकर मुसलमानों के कैपिटल की हिफाजत करेंगे। जिसके बाद मुसलमानों की फौज जंग के लिए रवाना हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शामिल नहीं हुए हों। ये देखकर मदीना के कुछ मुनाफिक हजरत अली के खिलाफ अजीब अजीब बातें बनाने लगे, लेकिन जब हजरत अली को इन बातों का पता चला, वो सीधा मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ रवाना हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुझे मदीना के बच्चों और औरतों के साथ छोड़ रहे हैं? हजरत अली को इस तरह परेशान देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसीलिए ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और वापस मदीना आ गए। जिसके बाद मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची, लेकिन वहां से रोमन्स पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए कोई भी जंग नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ वापस मदीना आ गए। तबूक की जंग के बाद पूरे अरब से और भी तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन अरब में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक दिन अरब के क्रिश्चियन कबीले के लोग मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। इन क्रिश्चियंस को पता था कि वो अरब के लीडर के साथ मिलने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने थे और इसके साथ हाथों में सोने की रिंग्स भी पहनी हुई थी और उनका ख्याल था कि ये सब देखकर अरब का बादशाह उन्हें इज्जत देगा। लेकिन जैसे ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बाद उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर ये लोग हैरान हो गए और वहां से बाहर निकल आए और सहाबा से पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर हजरत अली ने आकर इन्हें बताया कि ये जो तुमने महंगे महंगे कपड़े पहने और सोने की अंगूठियां पहनी है, ये सब उतार दो और बिल्कुल आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इन लोगों ने ऐसा ही किया और दोबारा सादा कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उन्हें सलाम किया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनके सलाम का जवाब दिया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन क्रिश्चियंस की डिबेट शुरू। ये क्रिश्चियंस बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और हम सब के खुदा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। जिस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर हमें बताएं कौन ऐसा आदमी है जो बगैर किसी बाप के पैदा हुआ हो। और उनकी इसी बात पर कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम की है। अब कुरान की इस आयत का इन क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियंस अपनी बात पर खड़े रहे, जिस पर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन क्रिश्चियंस को मुबाहला का चैलेंज दिया कि तुम अपने फैमिली को लेकर आओ और मैं भी अपनी फैमिली अहले बैत को लेकर आऊंगा और फिर हम मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी हम में गलत है उस पर अल्लाह की लानत हो। और सबको अच्छी तरह पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है, क्योंकि इससे पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और एक चादर के नीचे हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाया और अल्लाह से कहा कि यही लोग मेरे अहले बैत हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुबाहला के चैलेंज के लिए पहुंचे, वहां सारे क्रिश्चियंस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे बारे में जो भी फैसला करना चाहें कर लें, लेकिन ये मुबाहला का चैलेंज हम आपके साथ नहीं कर सकते। और ये क्रिश्चियंस वहां से चले गए। यहां से हजरत अली की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक वॉरियर से इस्लाम का बहुत बड़ा जज बनाना चाहते थे। असल में जब पूरा अरब इस्लाम की तरफ आ रहा था, यमन का एक बहुत बड़ा कबीला अब भी मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को
یمن کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک انتظار کرتے رہے، لیکن یمن کے مسلمان ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو واپس مدینہ بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت علی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت دور ایک دوسرے ملک بھیج رہے ہیں، اور میری عمر تو ابھی بہت کم ہے، اور وہاں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ میری بات کیوں مانیں گے، اور میں ان کے درمیان صحیح فیصلہ کیسے کروں گا؟ کیونکہ اس وقت حضرت علی کی ایج صرف 30-32 سال تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور حضرت علی کو دعا دی، اے اللہ، علی کی زبان کو سچ کے ساتھ رکھ اور اس کے دل کو ہدایت دے۔ اور پھر حضرت علی سے کہا اے علی، جب بھی تم دو گروپس کے درمیان فیصلہ کرنا، پہلے دونوں گروپس کی ہر بات غور سے سننا اور تبھی فیصلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر ایک امامہ پہنایا اور ان کے ہاتھ میں کالا جھنڈا دیا، اور اس طرح حضرت علی یمن کی طرف روانہ ہوئے، ایک جنرل کی طرح نہیں بلکہ یمن کے گورنر اور جج کی طرح۔ جیسے حضرت علی یمن پہنچے، انہوں نے وہاں سارے لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پڑھ کر سنایا، اور پھر ایک زبردست سپیچ کی، اور اس طرح حضرت علی کی ہی باتوں سے انسپائر ہو کر پورے یمن نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت علی کے جانے کے کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ یمن اسلام قبول کر چکا، جس کے بعد حضرت علی یمن کے لیڈر بنے، اور یمن کے سارے فیصلے حضرت علی ہی کرنے لگے۔ یہ وہی یمن تھا جہاں سے بہت سال پہلے ایک بادشاہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس کا نام تھا ابرہہ، اور اب مکہ کا ہی ایک آدمی پورے یمن کا لیڈر تھا۔ کچھ مہینے یمن میں رہنے کے بعد حضرت علی کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے حج کے لیے مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، جس کے بعد حضرت علی یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں حصہ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ہزاروں صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب یہ ہزاروں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ خم کے مقام پر سٹے کیا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ درختوں کے نیچے سپیچ کی جگہ بنائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے سامنے آئے۔ صحیح مسلم اور حدیث کی ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سپیچ کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے سامنے آئے اور فرمایا، اے لوگو، سن لو، میں بھی ایک انسان ہوں، بہت جلد ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے گا، اور میں اس کا حکم مان لوں گا۔ اے لوگو، میں تمہارے پاس دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اس کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے کوفہ کی گرینڈ مسجد میں شہید کر دیا گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی کربلا کے میدان میں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بات 3 بار کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو نہیں پتا کہ میرا مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے؟
جس پر صحابہ نے جواب دیا کہ بالکل ہم مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کر فرمایا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی امپورٹنس کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی ان 10 صحابہ میں سے بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور کہا جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے علی کی بات مانی اس نے میری بات مانی۔ اور آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بھی کہا کہ میری امت کا سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے لال کر دے گا، مطلب تمہیں شہید کر دے گا۔ مطلب جو آدمی حضرت علی کو شہید کرے گا وہ قیامت تک اس امت کا سب سے بدبخت آدمی ہوگا۔ اس سپیچ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اور اس حملے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک نئی فوج بنائی اور انہیں رومن امپائر پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن جیسے یہ فوج روانہ ہوئی، آہستہ آہستہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن قریب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے اور ان کا خیال رکھنے لگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آخری نماز کے لیے حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر انہیں مسجد تک لے کر آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور بھی بگڑنے لگی، جس کے بعد وہ نماز کے لیے بھی مسجد نہیں جا سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے لگے۔ ان آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے سارے مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز رہتے تھے، اسی لیے جب بھی حضرت علی باہر نکلتے تھے سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو کر ان سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب کیسی ہے۔ ایک دن جب حضرت علی باہر آئے، سارے مسلمان ان کے پاس جمع ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے، تو حضرت علی نے سب کو بتایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور ان کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت علی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچان لیتا ہوں، مطلب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن قریب آ چکے ہیں۔ اور پھر حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ چلو ہم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مسلمانوں کی خلافت کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انکار کر دیا تو پھر کبھی بھی ان کے خاندان بنو ہاشم کو خلافت نہیں مل سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے آج تک مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلیفہ رہے ہیں۔ بنو ہاشم خاندان کے لوگ آلموسٹ 650 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اور آگے جا کر اسی بنو ہاشم خاندان کے دور کو اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ بلکہ آگے جا کر بنو ہاشم کے سب سے بڑے خلیفہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی بنے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی گئی، جس کے کچھ ہی دن بعد اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر
ایک आग की तरह पूरे मदीना में फैली और मदीना के हर घर में लोग रो रहे थे और हर तरफ मदीना में गम फैला हुआ था। लेकिन ये दिन सबसे मुश्किल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फैमिली के लिए था, क्योंकि मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि उनके बाप की तरह थे, जो इससे बहुत साल पहले सिर्फ 5 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद अपने घर लेकर आए थे और हजरत अली का अपने ही घर में बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखते थे। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर में लिखना और पढ़ना सीखा था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के सबसे बड़े वॉरियर भी हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से ही बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कराई थी। हजरत अली के बेटों हसन और हुसैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा था कि मैं 2 चीजें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे पहले भी अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपका दुनिया से जाना उन सारे पैगंबरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके जाने के बाद आसमान और जमीन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, जो किसी भी और पैगंबर के जाने से कभी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमें ना रोका होता तो आज हम अपने सारे आंसू यही आपके सामने बहा देते, लेकिन आपने हमें ऐसा करने से रोका है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, और जब आप अपने रब के पास पहुंच जाए हम सबको जरूर याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अजीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली ने गौसल दिया, और इस इतने मुश्किल दिन में इतने गम में होने के बावजूद भी हजरत अली ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने की सारी तैयारी की। इसी तरह आखिरी वक्त तक हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अब इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, और अब वक्त आ चुका था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पूरा करें, और उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर की क्रश कर दिया। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही टाइम पर दोनों सुपर पावर्स पर हमला कर दिया, और मुसलमान एक के बाद एक शहर को फतह करने लगे। और यहां से हजरत अली की जिंदगी में भी एक नया दौर आया, द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम। सब्सक्राइब। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई आने वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज।